Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Misa ka na sa 49 ang nakumpirmang patay sa Negros Occidental samtang 52 ang missing human sa pag-igo sa Bagyong Tino base kini sa report sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office karong Biyernes, November 7. Sumala sa PDRRMO magiana ang mga daghanan sa mga lugar sa probinsya human mitunhay ang ulan. Padayon sab ang retrieval operations sa nagkalain-laing local government units. Sa karon adunay 34,423 ka pamilya o 135,402 ka individual nga nagpabilin sa mga evacuation center. Apil sa na-record nga kadaot sa infrastruktura ang pagkaguba sa pipila ka hanging ug Bailey Bridges nga nagresulta sa temporary isolation sa pipila ka komunidad. Samtang sa Canlaon City, Negros Oriental, miabot na sa 16 ang kumpirmadong patay. Tulo sa maong mga biktima ang narecover sa Barangay Mabigo, Malaiba ug Panubigan. Samtang labaw sa 260 ka pamilya ang naapektuhan sa kalamidad ug kasagaran kanila anaa karon sa unom ka evacuation centers sa probinsya. Mahinungduman nga gideklarar ang state of calamity sa Negros Island tungod sa dako nga kadaot nga gibilin sa Bagyong Tino. Kini sa mga atong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uman pang mga balita ug update. Amping tang tanan.